गाइस बरसा और मैं हूँ बरसा फिर से एक नए वीडियो के साथ। गाइस हैव अ नाइस टाइम। दिन के आधे समय बीत गए, बाकी समय सोचा कि कुछ हो जाए आज क्योंकि तो संडे है तो बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। थोड़ा ये सोच कर निकल आई हूँ घर से। इतना गंदा रास्ता क्या बोलूँ गाइस यार। जिस जगह पे आई हूँ वो पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन ये रास्ता ना हो माय गॉड इतना ज्यादा धूल, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये फेस ब्लू की सेंस हो गया यार। कोई बात नहीं, शांति टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ आई हूँ तो बस सोचा एक व्लॉग हो जाए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ। तो बस हम स्कूटी पे आ रहे हैं अभी। ये देखो कितना धूल, ओह माय गॉड ये देखो डंपर, ये रास्ता देखो। मुझे तो सोच रही थी कि जगह पे आऊँगी, जरूर आऊँगी एक टाइम पे। बस आज फाइनली आ गई। आई एम सो रियली वेरी हैप्पी गाइस। तुम लोग भी आओ, बहुत अच्छा जगह है पिकनिक पे, स्पेशली न्यू ईयर आ जाने के बाद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और ये लोकेशन देख के तुम समझ रहे होंगे कि हम कहाँ आ रहे हैं। मतलब ये पहाड़, ओह माय गॉड, पेड़ पौधे, ये रास्ता। हाँ थोड़ा खराब है रास्ता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। जिस जगह पे जा रही हूँ वो वहाँ तक पहुँचने में हाँ थोड़ा तो धूल मिट्टी खाना ही पड़ेगा ना। गाइस देखते जाओ, वीडियो को एंड तक देखना तभी मजा आएगा। हे गाइस মানে গৈ লওঁ, পাছত দেখোন সাধ্য নাই মানে হাতত মোবাইলটো গৈ থকা। Oh my God. মেৰা ভালকে দেই। পাৰিলো। উলমা দলং পাৰ হৈ একদম বহুত ওখৰ আৰু এক পাখুৰি এফালে তলফালে আহিছোঁ। আহি পেলাই বহুতক দেখিছোঁ, বহুত অলৰেডি আগতীয়াকৈ আহি গৈছে পিকনিক খাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া বহুতক লগ কৰিম, ছাৰপ্ৰাইজ বহুতে গম নাপায় আমি আহিছোঁ বুলি। এইফালে নামিব পাৰিলোঁ হয়, ইমান ওপৰ দেখিছানে কেনেকৈ বাৰু লৰাই চৰাই নামো। আৰু এক পাক ঘূৰি আহিছোঁ এইফালে। মাই গড, সৌ বা অলপমান লগত মানুহ উঠি আছে।
পানীৰ সুবিধা আছে ওচৰতে যিহেতু নদী বৈ গৈছে বাচন চাচন ধুবৰ কাৰণে বহুত চফা পানী হৈছে ইয়াতে পিকনিক পাৰ্টি আছে 2-3টা 4টামান বনাই আছে খাই আছে গান বাজনা বনাই নাচি আছে গাড়ী ট্ৰেভেলাৰ কোনোবাই উইংগাৰ কোনোবাই বেগ লৈ আহিছে আৰু বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ সোমাই পাহাৰৰ পৰা যাওঁ লাগিছে সেইকাৰণে মাজে মাজে ওলালোহি মামীহঁতে এৰি থৈ আহিছিলে Hey guys, বহুতক লগ পালোহি আৰু অকমান এনজয় কৰিলো নাচি বাগি হিহঁতৰ লগতে খানাটো খালো আৰু অলপমান ভিডিঅ' ফটো তুলিলো আৰু পানী চানি ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া ফাইনালি যাবৰ সময় হৈ গ'ল এইফালে পাহাৰ আছে পাহাৰত উঠিম ভাবিছিলো কিন্তু এতিয়া সুবিধাজনক দেখা নাই সো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে হেকলকে চাবা ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিবা আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো বাই বাই নেফানি